आमर जड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे स्टीफेन हॉकिंग से उक्ति कहते ब्रह्मांड को कई सृष्टि करना कहार अंगुली निर्देश रे मोर भाग्य परिवर्तन हब नाही मु स्वयं मोर प्रवृत्ति स्वयं मु जहाँ चाहिए ता करि परिबी से व्हील चेयर बसी साधना से करथिले आमे समय हिसाब रे आमे विज्ञान चिंताधारा बंचिया पई जाउछु विज्ञान को नहीं बंचुछु विज्ञान को नहीं गर्व करवा आमे आरंभ करूनु जो जन्म आमको देखी आमे आम माँ लोरी शुणाउथिला एवं सेउटो स्नाप्स नौ सेउटो फोटो नौ भारी खुशी लगुच सब भितर जदि आमे विज्ञान चिंता चेतना को नहीं बंचुछु ताले धर्म को आमे कहीं गुरुत्व दौ स्वामी जी देखो तो धर्मर जो शब्दरा कहली स्टीफेन हॉकिंग्स जो कथा कहले से को परिप्रेक्षी रे कहले विदेश रे अधिकांश लोक बाइबल को मानती एवं अरब कंट्री इत्यादि रे इस्लाम को मानती कुरान शरीफ को मानती तो धर्म कहले तांका पाखरे दुईटी ही व्याख्या अछि भारतीय वैदिक विचार तो तांका पाखरे नाही तेणु धर्म को से को दृष्टि देखिछथि मु आपन को कहबी न्यूटन जने वैज्ञानिक भी थिले किंतु जने धार्मिक व्यक्ति भी थिले संभवतः मु जहाँ जानी अविवाहित भी थे गोटे समय कहीं से विज्ञान विषय बही लिखिं और धर्म विषय भी बही लिखिं न्यूटन पढ़ी तो स्टीफेन हॉकिंग जो कथा कहले सी को परिप्रेक्षी कहले ना ये जो सेमेटिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी एवं इस्लाम ये दुईटी रे से बड़ विचित्र कथा अवैज्ञानिक कथा सब कहुई से विज्ञान और धर्म क्लास कर संघर्ष कर जितापट किंतु भारतीय परंपरा से नुहे भारतीय परंपरा रे धर्म और विज्ञान समांतराल भाव में गति कर ट्रेन रो दीटा पटरी भाया से कौन कहुची ना से कहुची ईश्वर जहाँ चाहती ताहा करती वैदिक संस्कृति कहुची ईश्वर नियम विरुद्ध किसी करें ना देखो से कौन कहुची मन करंतु जीशु ख्रीष्ट जन्म विषय कहला कौन कहला जे बिना पितार आत्मा द्वारा से गर्भवती होगी जन्म है किंतु भारतीय संस्कृति कहूँ बिना तर्क प्रमाण रे आमर शास्त्र हूँ न्याय दर्शन कहला जोटा प्रमाण द्वारा ग्रहणीय ताहा ही ग्रहणीय यहाँ असंभव जिनस ये संभव नुहे 8टी प्रमाण भितर गोटे प्रमाण हूँ संभव जे माता पितार संजोग हेले संतान हो पार किंतु आमर भारतीय वेद दर्शन उपनिषद रे इनके अवैज्ञानिक कथा कहुई वेद दर्शन उपनिषद गोटे सुंदर कथा कहुई जो परमाणु विज्ञान विज्ञान वेद केमती समन्वय अच्छे मुझे आम विज्ञान रे पढ़िले कहला जे परमाणु गुड़िक निरंतर भाव में गति कर एटम्स आर मूविंग रैंडमली से भी इतस्तत गति कर न्यूटन गोटे नियम आसला जे कौन सी पदार्थ स्थितिशील अवस्था था कि गतिशील अवस्था था आम जदि तार गति स्थिति परिवर्तन करने चाहूचे आमको एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल प्रयोग करा पड़ो अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी रिमेन्स एज इट इज एटा होची न्यूटन रो नियम सेकंड लॉ एटा तो तेणु जेतोळे एक कथा कहले एवं से वैज्ञानिक कहले एटम्स आर मूविंग रैंडमली एटम गुडी को बुझछंती वर्तमान ए दीटा नियम को हम जीवा परमाणु गुडी को इतस्तत बुलुचंती परमाणु गुडी को जोड़ी हवा द्वारा ही सृष्टि तैयारी होइछंती नहीं परमाणु गुड़िक जो इतस्तत बुलुचंती मन करतु आप आलू पियाज बैगण ये सब बाहर बाहर अच्छी इटा गोड़ी बाली सब बाहर अच्छी जदि आम ताकू जोड़िक घर तैयारी करवा से आपे जोड़ी हम ना जन लोक दरकार ये गोटे कमन सेंस प्रश्न निश्चय बिना जदि बिना निर्मातार सृष्टि तैयारी होगा सूर्य तैयारी होगा मुझे आपको पचारे आपण स्टूडियो लाइटा बिना किए तैयारी कर जदि आप स्टूडियो लाइटा बिना तैयारी कर सूर्य के बिना तैयारी कर जो सिस्टम चलती तेणु स्टीफेन हॉकिंग्स तो जड़े कहले बहुत वैज्ञानिक कहते जे ईश्वर अस्तित्व आम ये मानव स्वीकार करुचु ये जो यूनिवर्स रे गोटे परमाणु ठू आरंभ कर विराट विराट नक्षत्र पर्यंत ब्लैक होल पर्यंत ये जो सिस्टमेटिक व्यवस्था अच्छे गोटे सिस्टम तैयारी करने किए गोटे निर्माता दरकार बिना क्रिएटर रे क्रिएशन टी हो पार ना आदि योजनाबद्ध भाव में गोटे क्रिएशन हो पचारुची
ये जो आमर परमाणु अच्छा एटम भितर जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक भिन्न भिन्न कन्फिगरेशन कक्षर बुलूँ फास्ट रे 2 2n² सेकेंड रे 8 आम 2n² 2 3 9 18 तार अच्छा एटा गोटे जड़ पदार्थ केमती डिसाइड कर हाँ ये माइक टा डिसाइड कर पारे मुझे रही ना सीट रही गोटे चेतन सत्ता निश्चित भाव में आवश्यक एणु अनेक वैज्ञानिक स्वीकार कर निश्चित भाव गोटे सुपर कन्सीयसनेस अच्छे आप ना कौन भी देपारे किंतु विदाउट कन्सीयसनेस बिना चेतन शक्ति रे केबे गोटे सिस्टम टी डेवलप हो पारिबो ना। स्वामी जी आपणकर आर्य समाज जो मूल धारा थिला जो आभिमुख्य थिला आमे अंधविश्वास को दूर करबा आज्ञा आपनको लागुची आर्य समाज कर आभिमुख्य सफल गति रे जाउची बोली एथि पई कि आमे भी तो जो अंधविश्वास को आमे धरि कि बंचिबा को आरंभ करूनु आमे आधुनिकता भितरे अंधविश्वास को जोड़ी की आमे विश्वास को छड़े माने हरई साइलुनु निजर मनोबल को भांगी सारलुनु अंधविश्वास आम बहुत गुरुत्व भी रखिलानी से समय आर्य मानकर जो चिंताधारा थिला केते फलवती हिच बोली आपन अनुभव हुए देखंतु जणे लोक गोटे बगीचा करिछि गोटे माळीटे काम करिछि अब आम आश्रम रे भी आम लोक रखिछु घास सफा करिया पे से निरंतर गोटे गोटे सफा करि जाउछि से जेति जेति जाउछि पछपटे घास आउधर उठी उठी जाउछि तो तबे माळी रखियाटा कोन पूर्ण असफल हिछि कि एतिकी जिनिस जे जेतिकी परिमाण रे घास उठुछि सेते परिमाण रे काम करिया लोक आम पाखरे नै आर्य समाज तैयारी होगा पूर्व चिंता कर 1875 महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज तैयारी से कौन स्थिति थिला सेतबेले महिला माने हाथ लंबर ओढ़ना देगिरी घरे रहउथिले बाल्य विवाह थिला सतीदाह प्रथा थिला महिला मानकर शिक्षार अधिकार नथिला माने जो छुआ अछुआ भेद भाव बहुत तीव्र वेगर थिला आज तो से छुआ छुआ बहुत परिमाण रे कमी समय क्रमे परिवर्तन है ना आर्य मानकर आर्य समाज रो जो चेष्टा आर्य समाज जो आंदोलन आरंभ कला कहीं आर्य समाज पराधीन भारत वर्ष रे काम आरंभ करथिला हां एवं आर्य समाज जो कार्य आरंभ करथिला आर्य समाज तरफ प्रथमे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे गुरुकुल आरंभ होला 1903 रे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से तो इंग्रेज मान शासन थिला विद्यालय नथिला से होचे प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय जोडे राष्ट्रभाषा हिंदी रे शिक्षा आरंभ होतिला वेद को बंचेया पे आर्य समाज तरफ प्रथम इंग्रेज मानकर जो इंग्रेजी विद्यालय थिला तार पैरेलली डीएवी आंदोलन आरंभ होतिला से तो शिक्षार व्यवस्था नथिला तेनो इंग्रेजी रे डीएवी माध्यम रे एवं हिंदी भाषा रे गुरुकुल माध्यम रे तापर प्रथम करी कन्या गुरुकुल आरंभ कराइला जालंधर रे जोटा भी यूनिवर्सिटी हेगला तेनु से जो काम गुडी को आर्य समाज आरंभ करथिला एवं 1875 आरंभ करी 1947 पर्यंत आपण विचार करंतु पाखा पाखी 75 वर्ष पाखा पाखी 75 वर्ष जो आंदोलन को आर्य समाज करी करी आसिला तेनु महात्मा गांधी परवर्ती काल रे सरदार पटेल महात्मा गांधी कहले आर्य समाज आज हम जो सरकार काम करियो जाउचंती आर्य समाज ये सबुरा गोटे नक्शा तैयारी कर देथिला तेनु आज हम भवन तैयारी करियोटा सहज हे जाय स्वामी जी बे आपण कोन मत रखि परिबे कि जो मृत्यु भोजी जो होउची हमें 11 बारे जो भोजी दउचू आमे शुद्धि होउचू लोक मानकू 9 दिन 10 दिन धरी निर्दिष्ट चारा रे रही होउचू ताहा विश्वास ना अंधविश्वास देखंतु आर्य समाज रो विचार वेद रो विचार हां जो कार्य पछरे तर्क अछि बुद्धि अछि प्रमाण अछि ताहा ग्रहणीय प्रमाण अर्थ परीक्षण न्याय एवं जो कार्य पछरे तर्क नाही ठीक प्रमाण नाही तबे से करणीय नाही निश्चय आज आम 11 दिन कले 12 दिन कले जहाँ भी कले गोटे छोटिया कथा मु कहूँ मो जीवन घटना 2-4 मिनट नहीं पारे तो थरे जन व्यक्ति बापा देहांत से जार बापा देहांत से पुओटा मो सहित परिचित आ माँ भी परिचित किंतु आउ बंधु बांधव मैंने परिचित नुहति माँ मत अनुरोध कले कहले आउ स्वामीजी आपन तो अच्छा आउ देहांत आपड़ टे तार अंत्येष्टि संस्कार कर दियंते मो मनटा मोर यहाँ गोटे इच्छा अच्छे मुझे भल कथा करदेवी आप गोटे कम करते देहांत तो एवं आप बंधु बांधव दर्शन कर सारापर आप जो श्मशान को पठेबे मुझे सीधा श्मशान जा व्यवस्था करदे आपड़ी पठेदे मुझे गली आम श्मशान जाकर काठ चोबाणी चिता प्रस्तुत करूँ से शव नहीं शोभा यात्रा आसिक पहुँचले
ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣ ଶବକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଯିଏ ମରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶଳା ହେବେ ସେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ କ'ଣ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବେ? ନାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଛୁ, ଚାଉଳ ଆଣିଛୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିଛୁ, ଡାଲି ଆଣିଛୁ, ଆପଣ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ପିଣ୍ଡ। ଆପଣ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି କେମିତି କରାଯାଏ ଶ୍ମଶାନରେ କ୍ରିୟା? ମୁଁ କହିଲି ମତେ କେତେ ଜଣା ଅଛି କି ନାଇଁ ଜଣା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାନୀକୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସେ ମତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୁଁ କହିଲି ସେଠୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରି ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ କଲେ ଖାଇବ କି? ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି, ଆପଣମାନେ ତ ଖାଇବେନି। ନାଇଁ ତାକୁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଣେଇ ହେବେ, ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିଲେ, ସକାଳ ସମୟର କଥା, ଆଜି ଆଣିଲେ, କାଲି ରାତିରେ କାହିଁକି ଆଣିଲେନି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ରାଗିଲେ। କହିଲେ ସେ ଲୋକଟା କାଲି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ରାତିରେ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଯାଇଛି, ରାତିରେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଶୋଇଲେ, ଅଧା ରାତିରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଆଣିଥାନ୍ତୁ? ଏବେ ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମରିଗଲେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ହଲେଇଲୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁନି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ ମରିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯୋଉ ଲୋକ ଘରେ ଖାଇଲେନି ଏ ଶ୍ମଶାନରେ କେମିତି ଖାଇବେ? ଯୋଉ ଲୋକ ଘରେ ଖାଇଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନରେ କେମିତି ଖାଇବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି? ଆଉ ଯଦି ସେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ସତରେ ଖାଇବେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଭାତ ଖାଇବେ କି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇବେ କି ପଲଉ ଖାଇବେ କି ତରକାରୀ ଖାଇବେ, ଅଧା ଦରଫୁଟା ଖାଇବେ, ନା ଭଲରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ଖାଇବେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଶରୀର, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦରକାର। ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରରେ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଶରୀରମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଆଉ ଭୋଗର ଇଏ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି ଶରୀର। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମା କର୍ମ କରେ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଦେଖେ, ସବୁ ଶୁଣେ। ଆତ୍ମା ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ବିନା କାନରେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବିନା ପାଟିରେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିନା ପେଟରେ ଡାଇଜେସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ଆତ୍ମା ବିନା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତା, ଭଗବାନ ଶରୀର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଟୋଟାଲ ୟୁଜଲେସ୍। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟେ ଭୂତଟେ ଗଛ ହଲେଇଲା। ଯଦି ଭୂତ ଗଛ ହଲେଇ ପାରିବ, ସେ ତ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ଚାଷ ବି କରିପାରିବ ନା? ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ଚାଷ କରିବାର? ଖାଲି ଗଛ ହଲେଇବ ସେ? ଇଏ ସବୁ ଗୁଲି ଖଟି ଗପ। ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲା, ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କଲୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସଞ୍ଚୟନ କରିକି, ମୁଁ ଅସ୍ଥି କ'ଣ କରିବେ ନା ନେଲେ ସେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେତ କ୍ରିୟା ସବୁ କାମ ହବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କରିଦେଲି, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲି, ଆପଣଙ୍କ 10 କିଲୋ ଘିଅରେ ହବନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କାମ କରିଦେଲି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲୋକମାନେ ଏ ଯେଉଁ 11 ଦିନ 12 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଆଜିକାଲି 7 ଦିନରେ 5 ଦିନରେ ପଣା ବଦଳରେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲେଣି, ବରା ଖାଇଲେଣି, ଇଏ ସବୁ କାମ ସବୁ ଚାଲିଲାଣି। 11 ଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାଘର ଭଳିଆ ଲୋକ ଭୋଜି କଲେଣି, ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଭୋଜି, ମାନେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବରା, ଗୁପଚୁପ, ଆଳୁଦମ, ଚାଟ ବି ଥାଉଛି, ଇଏ ସହିତ ଲୋକ କଲେଣି ଭୋଜି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏତେ ପଇସା ତ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ ଲୋକକୁ କିରୋସିନରେ ଦାହ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକର ପଇସାରେ ଏସବୁ କାମ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଫ୍ୟୁନେରାଲଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରୱେଲ ଦଉଛେ, ତାପରେ ସେ ଶରୀର ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଘିଅ ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ପ୍ରପର ୱେରେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ୍ସ କେମିତି କରିବା ଦରକାର। ରିଚୁଆଲ ହଉଛି ଆପଣ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଠିଆ ହେବେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଉଁଶରେ ଡଙ୍କି ବାନ୍ଧିବେ, 121ଟା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହବ, ଘିଅ ତା ଉପରେ ଢାଳିବେ। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଷ୍ଟି ମାନେ ଯଜ୍ଞ। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ତ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶେଷ, ଏ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ତିମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂର ହବନ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ କରିବା କଥା, ଆମେ ତ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ଥି ଆମେ ନବୁ, କ'ଣ କରିବେ ନା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେତ କ୍ରିୟା ସେଠି କରାହବ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି 206 ଖଣ୍ଡି ଭଲ ହାଡ଼ ଥାଇକି ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, ତ ଆତ୍ମା ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହାଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିବ ନା କହୁନାହାନ୍ତି? ପୁରା ହାଡ଼ ଭିତରେ ହେଇକିରି ସେ ବାହାରିଗଲା, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମା ତ ଆଗ ବାହାରିଲା, ଶରୀର ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଣିଲେ ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହାଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା ପଶିବ, ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସଂଖ୍ୟ ହାଡ଼ ହେଇଛି, କୋଉ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ହାଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଯଦି ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ରେ ଥିବ
ରାଗିଯିବ ପୁଣି। ସିଏ ତ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ସେ କହିଲା ହଉ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନାକେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ବାଛିକି ଯଦି ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ହାଡ଼ରେ ଆତ୍ମା ଥିବ ତାକୁ ପଚାରିକି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିବି ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ କରିବେ କରିବେ, ମତେ ସେ ଭିତରେ ଖୋଜିବାର ଜଣା ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଦି ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଣିଲେ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଘରେ ପ୍ରେତକ୍ରିୟା ହବ, କାହିଁକି ସେ ହାଡ଼ରେ ଆତ୍ମା ରହିବ। ଇଆଡ଼େ ଲୋକ ଫେରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମରିଯିବା ପରେ ତା ପରଦିନ ବାହାର ସକାଳେ ଗୋଟେ ଦନାରେ ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଥଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଆତ୍ମା କାଉ ହେଇକିରି ଆସିବ ଆଉ ତାହା ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଲି, ଶରୀର ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ମରିବା ଆଗରୁ ସେ ବାହାରିଗଲା, ମଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମା ଦି ଭାଗ ହେଲା କି? ଖଣ୍ଡେ ହାଡ଼ରେ ରହିବ, ଖଣ୍ଡେ କାଉ ଭିତରକୁ ଗଲା, କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ କାଉ ଭିତରେ ଏ ଆତ୍ମା ପଶିବ, ଆଗରୁ ସେ କାଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ଥିବ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି, ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେ କେବଳ ସେଇଠି ଆମେ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବଦାହ କରିସାରିଲା ପରେ କଥା ଭସ୍ମାନ୍ତମ ଶରୀରମ୍, ଘରକୁ ଆସିବେ, ବେଦ କହୁଛି ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଘରେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଯଜ୍ଞ କାହିଁ କରିବେ ନା, ଯେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ଡେଡ୍ ବଡି ଘରେ ରହିଲା, ତା ଶରୀରର ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଥିବ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘିଅରେ, ହବନ ସାମଗ୍ରୀରେ, କର୍ପୂରରେ କଲେ ସେ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡାକ ମରିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଯୋଉ ପୁଷ୍କରା ଲାଗିବା ଏସବୁ, ଇଏ ପୁଷ୍କର କିଛି ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ମଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ ମନେ ହଉଛି, ଗୋଟେ ବାଲି ଘର ତିଆରି ହୁଏ, ଆମେ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କଜ ବୁଝିପାରୁନୁ। ସେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଘର ଚାରିପଟେ ବାଡିରେ ବାଡେଇ ପଡେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଟା ଥିବ ଶେଷ ଦିନ ନେଲା ବେଳେ ସେ ବାଲି ଉପର ପଟେ ନେବେ, ସେଠି କ'ଣ କିଏ କହୁଛି ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ପଡିବ, ସେ ସବୁ ପଡିବାର ଚିହ୍ନ ନଜରକୁ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଧା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ନଜରକୁ କିଛି ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା ଆସିବ କହିଲେ ବି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଛାପ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ଏ ପଦାର୍ଥଟି ତାଠୁ ଓଜନିଆ ହେଇଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଟି ଉପରେ ବି ଗୋଡିଟେ ମାରିବେ, ତାର ବି ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଶୁଖିଲା ମାଟି ଉପରେ ଗୋଡି ମାରନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନ ଆସିବ। ଯିଏ ଯାହାଠୁ ଓଜନିଆ ହେଇଥିବ ସିଏ ସେଠି ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆତ୍ମାର ତ ଓଜନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ମେଟାଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଟିଟି, ଅଭୌତିକ ସତ୍ତା, ଆଉ ବାଲିରେ ଚିହ୍ନ କେମିତି ଆସିବ?